Ang katilingban nga matinabangon mao'y makadugag kusog sa paglambo sa nasod. Apan ang katilingban nga mapasagaron mao'y makapukan sa iyang kalambuan. Good morning, good morning, good morning! Aniya na po kita sa atong programa nga naumol sa tuyo og tumong nga makahatag og impormasyon bahin sa mga programa sa gobyerno. Nga dako kayo kikatabang natong mga kabus ug timawa. Unsa nga programa ang atong pagatukion karon? Mao kini ang programa sa Philippine National Police nga gitawag nila og 5-minute quick response. Unsa kini nga programa? Niining programaha dili na ta kinahanglan moadto pa sa pinakaduol nga presinto aron mangayo og police assistance. Kung naaman tay gusto ipatabang sa atong mga kapulisan, ato na lang i-dial ang 911 o in 5 minutes moabot dayon ang atong kapulisan, andam motabang nato. Diba? Anindot kayo nga programa. Maanindot kayo. Dili na ta moadto pa sa presinto. Magproblema kung saon nato pag-adto kay kung wala tay pamasahe. Dili ta kapangayo og police assistance dayon. Pero kining programaha, tawagan lang nato ang atong kapulisan ug in 5 minutes naa na dayon sila. Usa kini ka deterrence sa kriminalidad kay ang katong mga naay daotang huna-huna dili naman sila makapadayon kay magduha-duha na sila pagbuhat og dautan. Kay sigurado man gyud nga masikop sila sa atong maabtikon nga kapulisan. Nindot kay ning programaha ug angayan nato nga saluduhan ang atong mga kapulisan. Ug hatagan nato sa masigabong palakpakan. So for today, ug ugma pohon lain na pud nga programa sa gobyerno ang atong pagatukion. Pero una ko manamilit akong awhagon ang atong mga kaigsuunan nga nagdegosyo og water refilling station o naay water system sa ilang panimalay nga mobisita sa Aquafil Dyson Trading. Kay ang water equipments and supplies barato kaayo nga ilang gibaligya. O kung naka-like, share, subscribe sa ilang YouTube channel nga Aquafil and Dyson Trading Cares, ug naka-like, share, and follow sa ilang Facebook page na ay dakong diskwento nga mapaabot ninyo. Ug kung na-view ninyo kini nga video, mapalit lang ninyo ang Filmtech LCLE 4040 sa kantidad nga 8,000 from regular price of 12,000 pesos. Dako kaayo ang diskwento. Kita-kits ta guys sa Aquafil and Dyson Trading Cares. Hasta la vista!